बांग्लादेशी धरा पड़े एक्शन नेबे सुरक्षाकर्मी। बांग्लादेशी को बीएसएफ को हस्तांतर करेंगे पुलिस और आरपीएफ। बांग्लादेशी को सीमा पार करेंगे बीएसएफ जवान। रेलवे स्टेशन रे देखिले एक्शन नेब आरपीएफ। पश्चिमबंग में बांग्लादेशी लागू होईछि नुआ नियम। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी नहीं बड़ निष्पत्ति। पश्चिमबंग में अवैध प्रवेश करिथिबा बांग्लादेशी आउ स्थान नाही। जो बांग्लादेशी माने पश्चिमबंग में अच्छा बर्तमान से बांग्लादेश पठाई दिया। बांग्लादेशी जदि धरा पड़ती उपरे एक्शन नेबे सुरक्षाकर्मी। बांग्लादेशी को बीएसएफ को हस्तांतर करिबो पुलिस और आरपीएफ। जदि रेलवे स्टेशन रे कोनोसी बांग्लादेश नागरिक धरा पड़ती ताहले आरपीएफ रो दायित्व रही से बीएसएफ को हस्तांतर करिबो। सेहि भली विभिन्न जगह जदि पुलिस कोनोसी बांग्लादेश नागरिक बा बांग्लादेश लोकन को धरे ताहले बीएसएफ को हस्तांतर करिबो एवं परवर्ती समय बीएसएफ जवान माने बांग्लादेशी को सीमा पार कराइबे। ए संक्रांत रे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री निष्पत्ति नेइछन्ति। विशेषভাবে গতকাল থেকে অনুপ্রবেশকারীদেরকে কোর্টে না পাঠিয়ে বাংলাদেশ বর্ডারে বিএসএফ এর কাছে পাঠানোর যে আইন কালকে কার্যকর হয়েছে গতকাল পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ কমিশনারকে এবং আরপিএফ কে ডাইরেক্টলি বলে দেওয়া হয়েছে হাওড়া স্টেশন থেকে সিএ এর আওতায় পড়েন না এমন বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে কোর্টে পাঠাবেন না, তাকে ভালো করে খাওয়া দাওয়া করিয়ে সোজা বনগাঁ পেট্রোপল সীমান্তে নইলে বসিরহাটে বিওপির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে এবং তার সংখ্যা প্রত্যেক সপ্তাহে থ্রু ডিজিপি সিও মতে পাঠাতে হবে। पश्चिमबंग में आउ बांग्लादेश नागरिकों स्थान नहीं एक स्पष्ट करिसेंति पश्चिमबंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी। ए संक्रांत में अधिक सूचना पाई दुष्मंत बेहरा रोचंती आम प्रतिनिधि। दुष्मंत बड़ निष्पत्ति एणिकी बांग्लादेश रे पश्चिमबंग में आउ बांग्लादेशी स्थान नहीं। सरकार कठोर हेबे दृढ़ पदक्षेप नेबा पई जाउचंती। निश्चित भाव में जो कथा कहते पूर्वर आप जानते शुभेन्दु अधिकारी निर्वाचन पूर्वर स्पष्ट भाव में मैनिफेस्टो थिला जे अनुप्रवेशकारी कौन परिस्थिति रे जो बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी से विरोध में एक्शन नेबे। सरकार को आसिले कौन परिस्थिति रे अनुप्रवेशकारी एठी आउ रहिबा पई दिया जिवो नाही। ए कथा वास्तविक भाव में मुख्यमंत्री होगा पर अर्थात भारतीय जनता पार्टी सरकार होगा पर कार्यकारी करिसेंती एवं पूर्वर जो नियम थिला से आधार रे कोर्ट प्रोसीजर रहुतला तांको हस्तांतर करा जातला से माने पूरा लंबा प्रक्रिया रहुतला किंतु एबे मुख्यमंत्री भाव में दायित्व ग्रहण करिया पर गोटे बड़ निष्पत्ति नेइछंती। जदि केही बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी धरा पड़ती बा से भली व्यक्ति विशेष चिन्हट हुअंती सीधा सड़क से बॉर्डर निकट रे बा बांग्लादेश बॉर्डर निकट रे बीएसएफ को हस्तांतर करेंगे एवं सीमा कर व्यवस्था करेंगे। अन्यपटे जदि रेलवाई रेल स्टेशन रे मध्य जदि सेमती किछि देखिया पे मिले ताहले आरपीएफ को हस्तांतर करेंगे। अर्थात अनुप्रवेशकारी क्षेत्र में सख्त निष्पत्ति शुभेन्दु अधिकारी नहीं एवं स्पष्ट भाव में बयान जना पड़ी कि भाव में अनुप्रवेशकारी को नहीं युद्धि होता पश्चिमबंग ताहा वर्तमान से धीरे 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 मुक्ति पाइब और प्रारंभिक भाव में मुख्यमंत्री भाव में दायित्व ग्रहण कराया गोटे पर गोटे जो भाव में निष्पत्ति नौकरी निष्पत्ति ये निष्पत्ति अन्यतम जहाँ नहीं पूरा देश में वर्तमान चर्चा जे शुभेन्दु अधिकारी मुख्यमंत्री भाव में शक्त होती अनुप्रवेशकारी को कौन परिस्थिति स्थान देवे ना एक बयान में स्पष्ट हो जाइए। ये जो प्रक्रिया बा जो निष्पत्ति नहीं निष्पत्ति को अनेक जगह पश्चिमबंग में स्वागत करा कहीं आप जानते अनुप्रवेशकारी माने केवल पश्चिमबंग विपद नथिले माने देश विपद थिले ए कथा को अनेक थर प्रमाणित हो सारी से खबर प्रसारित होती सहित जदि आम कहला अनुप्रवेशकारी आड़ आतंकवादी गतिविधि बढ़ुला जहाँ पूर्वर नजर रही। तेणु ए सबू दिग को जदि देखा निश्चित भाव में शुभेन्दु अधिकारी जो निष्पत्ति नहीं अर्थात जदि चिन्हट होती बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी सीधा सड़क बॉर्डर पाखक नियाजिबो एवं जो बीएसएफ मान हस्तांतर करा सीमा पार करा अर्थात जो घटनार गोटे लंबा प्रक्रिया रहुतला से प्रक्रिया को आईन बिल्कुल निर्वाचन समय भारतीय जनता पार्टी प्रतिश्रुति रही बर्तमान पालन करने जाउछि दल। धन्यवाद दुष्मंत।
বাংলাদেশী ধরা পড়িলে আকশন নেবে সুরক্ষাকর্মী বাংলাদেশীଙ୍କୁ বিএসএফକୁ হস্তান্তর করিবে পুলিশ এবং আরপিএফ বাংলাদেশীଙ୍କୁ সীমা পার করিবে বিএসএফ জওয়ান রেলওয়ে স্টেশনে দেখিলে আকশন নেব আরপিএফ পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশীଙ୍କ ପାଇଁ লাগু হয়েছি নূয়া নিয়ম পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিয়েছেন বড় নিষ্পত্তি পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ প্রবেশ করিଥିବା বাংলাদেশীଙ୍କର আউ স্থান ନାହିଁ যে বাংলাদেশী মানে পশ্চিমবঙ্গে অনেক বর্তমান সে বাংলাদেশ পঠাই দিয়াଯିବ বাংলাদেশী যদি ধরা পড়ন্তি তাঙ্ক উপরে আকশন নেবে সুরক্ষাকর্মী বাংলাদেশীଙ୍କୁ বিএসএফକୁ হস্তান্তর করিব পুলিশ এবং আরপিএফ যদি রেলওয়ে স্টেশনে কোনসি বাংলাদেশর নাগরিক ধরা পড়ন্তি তাহলে আরপিএফর দায়িত্ব রয়েছে সেমানଙ୍କୁ বিএসএফକୁ হস্তান্তর করিব সেইভাবে বিভিন্ন জায়গায় যদি পুলিশ কোনসি বাংলাদেশর নাগরিক বা বাংলাদেশর লোকଙ୍କୁ ধরে তাহলে বিএসএফକୁ হস্তান্তর করিব এবং পরবর্তী সময়ে বিএসএফ জওয়ান মানে বাংলাদেশীଙ୍କୁ সীমা পার করাইবে এ সংক্রান্তরে পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী নিষ্পত্তি নিয়েছেন বিশেষভাবে গতকাল থেকে অনুপ্রবেশকারীদেরকে কোর্টে না পাঠিয়ে বাংলাদেশ বর্ডারে বিএসএফ এর কাছে পাঠানোর যে আইন কালকে কার্যকর হয়েছে গতকাল পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ কমিশনারকে এবং আরপিএফ কে ডাইরেক্টলি বলে দেওয়া হয়েছে হাওড়া স্টেশন থেকে সিএ এর আওতায় পড়েন না এমন বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে কোর্টে পাঠাবেন না তাকে ভালো করে খাওয়া দাওয়া করিয়ে সোজা বনগাঁ পেট্রোপল সীমান্তে নইলে বসিরহাটে বিওপির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে এবং তার সংখ্যা প্রত্যেক সপ্তাহে থ্রু ডিজিপি সিও মধ্যে পাঠাতে হবে পশ্চিমবঙ্গে আউ বাংলাদেশর নাগরিকঙ্ক স্থান নাহি একথা স্পষ্ট করেছেন পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এ সংক্রান্ତରେ অধিক সূচনা পাই দুষ্মন্ত বেহেরা রয়েছেন আম প্রতিনিধি দুষ্মন্ত বড় নিষ্পত্তি এণিকি বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গে আউ বাংলাদেশীঙ্ক স্থান নাহি সরকার কঠোর হেবে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া পাই যাচ্ছেন নিশ্চিত ভাবে বিভু যে কথা আপনার কৌন পূর্বর আপনার জাঁথিলে যে শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচন পূর্বর স্পষ্ট ভাবে তাঙ্ক ম্যানিফেস্টোরে ଥିଲା যে অনুপ্রবেশকারীଙ୍କୁ কৌশি পরিস্থিতিরে যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীଙ୍କୁ সে বিরোধে আকশন নেবে সরকারକୁ আসিলে কৌশি পরিস্থিতিরে অনুপ্রবেশকারীଙ୍କୁ এটি আউ রহিবা পাই দিয়াଯିବ ନାହିଁ এ কথা বাস্তবিক ভাবে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া পরে অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হওয়া পরে কার্যকারী করেছেন এবং পূর্বর যে নিয়ম ଥିଲା সেই আধারে কোর্ট প্রসিজিওর রহুতলা তাঙ্কু হস্তান্তর করা যাଉଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ লম্বা প্রক্রিয়া রহুতলা কিন্তু এবে মুখ্যমন্ত্রী ভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পরে গোটে বড় নিষ্পত্তি নেইছন্তি যদি কেহি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ন্তি বা সেভଳି কেহি ব্যক্তি বিশেষ চিহ্নট হুଅନ୍ତି সিধাসଳଖ ସେମାନେ বর্ডর নিকটরে বা বাংলাদেশ বর্ডর নিকটরে বিএসএফ কু হস্তান্তর করবে এবং সীমা তাଙ୍କୁ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ରେଳବାଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆରପିଏଫ କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଅର୍ଥାৎ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି শুভেন্দু অধিকারী নেইছেন্তি এবং স্পষ্ট ভাবে তাঙ্ক বয়ানରୁ জনা পড়ুছি যে কিভଳି ভাবে অনুপ্রবেশকারীଙ୍କୁ নেই যুদ্ধি হউଥିଲା পশ্চিমবঙ্গ তাহা বর্তমান সেথিরু ধীরে 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 মুক্তি পাইব এবং প্রারম্ভিক ভাবে মুখ্যমন্ত্রী ভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পরে গোটিয়ে পরে গোটিয়ে যেভଳି ভাবে নিষ্পত্তি নেউଛନ୍ତି সেই নিষ্পত্তি ମଧ୍ୟରୁ ইয়ে নিষ্পত্তি ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଯାହାକୁ ନେଇ পুরা দেশରେ বর্তমান চর্চা যে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী ভাবে শক্ত হয়েছেন এবং অনুপ্রবেশকারীଙ୍କୁ কৌশি পরিস্থিতিরে স্থান দেবে ନାହିଁ এ কথা তাঙ্ক বয়ানରୁ স্পষ্ট হয়ে যাইছে এবং ये जो प्रक्रिया बा जो निष्पत्ति नहीं से निष्पत्ति को अनेक जगह पश्चिमबंग स्वागत करा कहीं आपन जानिथिबे जे अनुप्रवेशकारी माने केवल पश्चिमबंग पई विपद नथिले माने देश पई मध्ये विपद थिले ए कथा को अनेक थर प्रमाणित होई सारिछि से खबर मध्ये प्रसारित होईछि ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଆଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ବଢୁଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ শুভেন্দু অধিকারী যে নিষ্পত্তি নিয়েছেন অর্থাৎ যদি চিহ্নট হচ্ছেন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সিধাসলখ বর্ডর পাখକୁ তাকে নিয়াଯିବ এবং যে বিএসএফ ମାନଙ୍କୁ হস্তান্তର କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ସୀମା ପାର କରାଯିବ ଅର୍ଥାৎ ଯୋଉ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ আইন বিলকুল এবং নির্বাচন সময় মধ্য ভারতীয় জনতা পার্টির এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে বর্তমান পালন করা যাচ্ছে দল ধন্যবাদ দুষ্মন্ত।